नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ मे 3 तारिख रविवार। आसतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहेले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, पेट्रोल और डीजेल दर 5 रु 10 टंका वृद्धि आशंका, चिंतारे साधारण खाउटी। मध्यप्राच्य लागि रहितिबा युद्ध एबे विश्व अर्थनीति उपरे एक बड़ प्रभाव पकाइबा आरंभ करिछि। इरान एवं अमेरिका मध्य चलिथिबा तथा कारणरू अंतर्जातीय बजारे अशोधित तैल बा क्रूड ऑयल दर बेरेल पिछा $100 पार करि जाइछि। एहार सीधासळख प्रभाव भारतीय बजारे पड़िबा आरंभ होइछि, जेउ कारणरू देशरे पेट्रोल एवं डीजेल दर 5 रु 10 टंका पर्यंत वृद्धि पाइबार आशंका देखा दैछि। सूचना अनुसार देशर प्रमुख घरोई तैल विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी निजर पेट्रोल दर लिटर पिछा 5 टंका 30 पैसा एवं डीजेल दर 3 टंका वृद्धि करि सारिछि। अन्य पक्षरे सरकारी तैल कंपनी जता आईओसी, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल साधारण पेट्रोल दर को स्थिर रखिले मध्य प्रीमियम पेट्रोल एवं इंडस्ट्रियल डीजेल दर रे वृद्धि घटिछि। इंडस्ट्रियल डीजेल दर लिटर पिछा प्राय 22 टंका बढ़िथिबा बेले प्रीमियम पेट्रोल दर मध्य 2 टंका 35 पैसा पर्यंत वृद्धि पाइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, प्रकाश पाइला मैट्रिक फलाफल। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद बा बीएसई द्वारा परिचालित 10म श्रेणी परीक्षा फल गतकाली मे 2 तारिख शनिवार अपराह्न 4टारे प्रकाश पाइछि। परीक्षा दैतिबा छात्र छात्री माने बोर्ड रो ऑफिशियल वेबसाइट bseodisha.nic.in किंबा orisaresults.nic.in रे निजर रिजल्ट चेक करि परिबे। ओडिसा रो विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंति जे परीक्षा फल प्रकाश पाइबा परे छात्र छात्री को इंग्रजी सहित ओडिया भाषा रे मध्य प्रमाण पत्र बा सर्टिफिकेट प्रदान करा जिवो। से कहिसंति जे रिजल्ट सुरुखुरे प्रकाश करिबा पई बोर्ड समस्त प्रकार व्यवस्था ग्रहण करिछि। एई वर्ष छात्र छात्री माने सेमानकर सर्टिफिकेट इंग्रजी व्यतीत मातृभाषा ओडिया रे मध्य पाई परिबे। सूचना योग्य जे चलित वर्ष ओडिशा बोर्ड 10ମ श्रेणी परीक्षा फेब्रुआरी 19 रु मार्च 2 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होइतिला। एही परीक्षा सकाळ 10 रु दिन 12:30 पर्यंत गोटे शिफ्ट रे करा जायतिला। एही वर्ष राज्यर 3082 केंद्र रे प्राय 5.61 लाख रु अधिक छात्र छात्री 10ମ श्रेणी परीक्षा देइथिले बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, मैट्रिक परीक्षा रे बाजी मारले शुभश्री आशुतोष। मैट्रिक परीक्षा फल शनिवार प्रकाशित होइछि। गंजाम जिल्ला रे 98.25% छात्र छात्री पास होइछंती। एही बळी भंजनगर शहर रे थिबा प्रमुख विद्यालय गुड़िकर परीक्षा फल मध्य भल रही। सहरर सर्व पुरातन उपेन्द्र भंज उच्च विद्यालय आशुतोष प्रधान विद्यालय टॉपर्स A2 ग्रेड 453 मार्क रखिछंती। सेही बळी भंजनगर सत्यसाई विद्या विहार छात्री शुभश्री स्वाई ग्रेड A1 552 मार्क रखिछंती। नंदिनी सेठी ग्रेड A1 540 मार्क रखिछंती। ग्रेड A2 रे कल्याणी शिवप्रसाद 510 मार्क रखिबा बेले आलेशा महाराणा ग्रेड A2 498 मार्क रखिछंती। विद्यालयर समस्त 28 जन छात्र छात्री पास होइछंती, जहा विद्यालय पई गौरवर विषय बोली प्रधान शिक्षक विजय प्रधान सूचना दैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, मणिपुर रे 23टी बंकर नष्ट 18टी आईईडी जब्त कले सुरक्षा बाहिनी। परवर्ती खबर, मणिपुर रे 23टी बंकर नष्ट 18टी आईईडी जब्त कले सुरक्षा बाहिनी। मणिपुर रे चलितिबा उत्तेजना मध्य सुरक्षा बाहिनी उखरुल जिल्ला रे 23टी अवैध बंकर को नष्ट करी आतंकवादी विरुद्ध एक बड़ अभियान आरंभ करिसेंती। सेमाने तेंगनौपाल जिल्ला रु 18टी आईईडी मध्य जब्त करिसेंती। पुलिस शनिवार जारी एक विबृति रे कहिछि जे मंगलवार विभिन्न संवेदनशील अंचल रे एही अभियान करा जायतिला। विबृति अनुसार सुरक्षा बाहिनी गत गुरुवार लिटन थाना अंचलर मंगकोट चेंपू, संगपेलु, मुलम सिरारांखंग एवं रिंगू पहाड़िया गाँ रे बंकर गुड़िक नष्ट कर देइथिले। एक 12 बोर पंप एक्शन बंदूक, 17टी कैट्रिज एवं 111टी सेल समेत अस्त्र शस्त्र मध्य उद्धार करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, विमान दुर्घटना रे 5 जन खेलाड़ीक मृत्यु। अमेरिकार टेक्सास राज्यर एक हिल कंट्री अंचल रे शुक्रवार एक छोट विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एक गछकू धक्का देई दुर्घटनार सामना करथिबा विमान खंड खंड होई जाइतिला। एही दुर्घटना रे 5 जन खेलाड़ीक मृत्यु घटिछि। समस्त मृतक एक टूर्नामेंट को जाउथिबा पिकल बॉल खेलाड़ी थिले। अधिकारी माने शुक्रवार गणमाध्यम को एही सूचना दैछंती। टेक्सास रो जनसुरक्षा विभाग अनुसार ऑस्टिन रु प्राय 40 माइल दक्षिण पश्चिम रे थिबा विम्बरली शहर रे गुरुवार प्राय राति 11टा समय एही दुर्घटना घटितिला बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, माओवादी को आईईडी विस्फोरण, 3 जवान गुरुतर। छत्तीसगढ़ कांकेर जिले में पुणी माओ हिंसाकांड घटाइछंती। छोटे बेटिया जंगल रे नक्सलवादी मानक द्वारा करा जायतिबा आईईडी विस्फोरण रे 3 डीआरजी जवान गुरुतर होइतिबा सूचना मिलिछि। माओ दमन ऑपरेशन रे जायतिबा बेले एही अघटन होइतिबा जणा पड़िछि। सूचना अनुसार जवान को टार्गेट करी पूर्वरु आईईडी खंजा जायतिला। गुरुवार जवान मानकु रायपुर मेडिकल को स्थानांतर करा जायछि। माओवादी लुचितिबा नै जंगल रे सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि। गत किछि मास धरि छत्तीसगढ़ रे नक्सलवादी विरोध में निरंतर अभियान
ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଗତକାଲି ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଠାତ୍ ଥରିଲା ଫୋନ, ଆସିଲା ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ। ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:43। ହଠାତ୍ ଥରି ଉଠିଲା ମୋବାଇଲ। କିଏ ମୋବାଇଲରେ ଫେସବୁକ ଚଲାଉଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ ଥରିବା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ସଭିଏଁ। ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମେସେଜ ଅଟେ। ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶର NDMA ଏୟାରଲେସ୍ ମେସେଜିଂ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ତିଆରି ସେଲ୍ଫ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମେସେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶନିବାର ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:43 ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପୁରୁଣା ଏବଂ ବନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି କର୍ମଜୀବୀ କି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ ପ୍ରତିମାସ ଦରମାରୁ PF କଟାଯାଉଛି କି? ତେବେ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ EPFO ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇ-ପ୍ରତି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୂତନ ପୋର୍ଟାଲ ସହଜ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆକ୍ସେସ ଏବଂ UNA ବିନା ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇ-ପ୍ରାପ୍ତି ପୋର୍ଟାଲର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ID ମନେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୋର୍ଟାଲରେ UNA ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏହାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ଗତକାଲି ଭୋର ପ୍ରାୟ 4:40 ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାଟି ଥରିବା ଫଳରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତେବେ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନିର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ କାଳବୈଶାଖୀ। ମେରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ, ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଉପଦ୍ୱୀପ ଭାରତର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶର କିଛି ଅଂଶ, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବିହାର ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ 1971 ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି 64.1 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରେ। ମେ 3 ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।